faire, vous voyez l'écran là? Oui, docteur. Oui, docteur. Vous voyez cette vidéo, j'ai pas eu le temps de l'exporter pour l'utiliser sur mon iPad, donc je vais l'utiliser ici. J'espère que ça va fonctionner. Vous la voyez bien là, titrage Redox? Oui, docteur. Oui, docteur. Oui, docteur. Oui, docteur. C'est pas vrai, arrête. Bon, on va continuer. Là, ça va pas. Ça va pas. Bon, vous êtes sûr que vous voyez l'écran là? Parce que moi, j'ai pas réussi à le voir sur l'iPad. Bon, donc aujourd'hui, on va parler d'un titrage Redox. مثل ما حكينا بالأسيد باز لما بنحكي titrage بيكون في عندي une solution. Cette solution se trouve dans un bécher, donc ce sera la solution attitrée. Et on va avoir une autre solution dans la burette, petit t. Donc chaque solution a sa concentration. نحن لما نعمل dosage redox, c'est-à-dire on fait un dosage potentiométrique. فإذا بنعمل dosage potentiométrique, يعني نحن nous sommes en train de mesurer le potentiel. Pour cela, on utilise un millivoltmètre. مثل ما كنا نعمل بالأسيد باز dosage ونعمل mesure للpH. On utilise également, on fait dosage, on dit dosage pH métrique. Donc ici, on parle de dosage potentiométrique. لما نقول je mesure le potentiel, ça veut dire je mesure une différence de potentiel. لأنه الإلكترود اللي شايفينهم أنتوا immergés dans la solution, ce sont deux électrodes يعني et qui mesure l'électrode, le potentiel de la solution par rapport à celui d'une référence. Par exemple, lorsque je dis mesure de potentiel, sous-entendu un moule de différence de potentiel avec une référence. Par exemple, pour tout dosage, on a la solution grand T et la solution petit t. On mesure la différence de potentiel en fonction du volume ajouté du petit t. Ou لما بدنا نعمل dosage, on peut utiliser également un indicateur. Donc, indicateur coloré. Ça nous aide à détecter le point à l'équivalence. ونحن بنعرف بس يكون عندي variation rapide du pH, يعني عندي هيدا السو بكون وصلت على l'équivalence. Ici en potentiométrie بس يصير عندي variation importante للبوتنسيال بكون عم نقول وصلت على l'équivalence également. لما نعمل dosage, bien sûr, on doit écrire une réaction. هون بما انه عندي dosage potentiométrique لازم اكتب الدمي réaction. Pour chaque réaction, je l'écris, il faut que je fasse ou je calcule K, la constante de cette réaction. ونحن بنعرف déjà, règle générale, pour une réaction titrage ou pour un dosage quelconque, la réaction choisie doit être une réaction unique. Elle doit être rapide et également complète. Il y a نفس الconditions اللي أخذناهم بالأسيد base. Nous avons également utilisé, on peut également utiliser un indicateur. Ici, on parle d'une réaction redox. ونحن بنعرف كمان إلا d'une façon générale, l'indicateur اللي بدي أخده lors d'un dosage doit être de la même nature que la réaction essentielle. يعني إذا عم بعمل dosage acido-basique بدي أخد un couple acide base وهو indicateur عنده nature acido-basique وعنده variation de couleur entre sa forme acide et sa forme basique. هون بالpotentiométrie, بالdosage potentiométrique, également لازم اخد un indicateur de nature redox comme ma réaction c'est une réaction redox. فإذا عندي couple indicateur ox indicateur red,
نحن بنعرف كل كوبل اوكسراد عنده سم بوتنسيال ستاندار E0. فاذا ونحن بنعرف également اذا بدي احطهم على الاشال انه عندي لا فورم ox de mon indicateur qui prédomine lorsque nous sommes à un potentiel أكبر من E0 plus 0,0592 sur n. Et l'indicateur RED qui va prédominer à un potentiel أقل من E0 moins 0,0592. فإذا نحن كل فورم من هيدا الأوكس ريد كل واحد منهم من الأكسبتور دونور بده يكون عنده couleur différente. فإذا lorsque l'indicateur RED prédomine, ce sera sa couleur qui prédomine dans la solution. Lorsque j'ai l'indicateur OX qui prédomine, donc ce sera également sa couleur qui va prédominer. بين الاثنين يعني lorsque je suis un potentiel compris entre E0 moins le facteur et E0 plus le facteur, ce sera la zone de virage. ونحن بنعرف انه لتكون عم ناخذ هذا الانديكاتور ليكون هذا الانديكاتور vraiment bon indicateur للدوزاج اللي عم اعمله لازم يكون le potentiel à l'équivalence d'une façon optimale او condition optimale لازم يكون بهيدي zone de virage او juste à côté, juste avant, juste après. بشكل انه ما نكون نحن نكون على السو يعني ما نكون loin du سو ونصير نبعد عن الفالور du potentiel على الايكيفالونس ou plutôt on rate وين تصير عندي الايكيفالونس. فاذا c'est pareil comme acide base باخذ indicateur de même nature. هون فرق عندي un certain nombre d'électrons بالرياكشن entre بالدمي équation du passage de l'ox arrête عندي un certain nombre d'électrons que je dois considérer. ولكن قلنا bon indicateur je dois prendre mon équivalence ou mon potentiel à l'équivalence dans la zone de virage. هلا في conditions تانيين بعد لازم اخذهم غير من الناتور وعنده couleur différente والايكيفالونس بالزون دي فيراج. نحن قلنا لما بدي استخدم indicateur لازم استخدمه en faible quantité ou plutôt en quantité très petite منشان ما اعمل influence على الvolume d'équivalence. D'accord? Donc on doit l'ajouter en toute petite quantité. Là, je veux considérer le titrage de Fe2+ par Ce4+. La question, c'est il faut développer le potentiel avant et après équivalence en fonction du volume ajouté. Et on va calculer le potentiel, sous-entendu la différence de potentiel à l'équilibre. Donc maintenant, j'ai deux couples OX-RED. Dans les données, j'ai leur potentiel standard. J'en ai besoin de ces potentiels standards. Là, je trouve le développement ou la direction, ou plutôt le sens d'évaluation de ma réaction. Comment on résout l'exercice d'un titrage مثل أي titrage؟ أنا عندي un bécher. بهيدا البيشير حاطة Fe2+. و je veux titrer هيدا ال Fe2+ par Ce4+. فإذا mon Fe2+ a une concentration C0V0 qui va être titré par Ce4+, qui a une concentration petit t. إذا بطلع بالبشار عندي Fe2+, donc il s'agit d'un RED, et Ce4+, c'est un OX, donc je parle de titrage d'un RED par un OX. Si je regarde également E0 de mon OX, qui est Ce4+, je la trouve plus grande que E0 de mon RED Fe2+. Également, delta E0 supérieur à 0,25. Par la suite, je peux tout de suite deviner que ma réaction va être une réaction quantitative, réaction complète dans le sens 1. يعني Fe2+ مع Ce4+. هلا هون عم بحكي لنا réaction redox يعني أنا je dois faire demi-équation. Je dois voir combien j'ai d'électrons échangés. هلا هون بهود deux couples عندي un seul électron échangé. يعني فيني أكتب ma réaction tout de suite entre Fe2+ ou Ce4+. لأنه c'est le même nombre d'électrons échangés. ولا نمشي على الميثود habituelle حأكتب الدمي équation بس لنتعود إنه نمشي بهيدي البروسيدور. Donc,
Fe2+ va s'oxyder en Fe3+, et Ce4+ va se réduire en Ce3+. Donc, je vais avoir ma réaction globale entre Fe2+, Ce4+, qui va me donner les produits conjugués, les Fe3+, et Ce3+. فإذا, cas de la réaction, c'est 10 à la puissance le même électron échangé C1 sur 0,0592, E0 l'ox, moins E0 l'red. Donc, mon ox, c'est Ce4+, yani 1,71. Moins E0 l'red, celui de Fe2+, c'est 0,77. Je vais obtenir la valeur de K, اللي هي كتير أكبر من 4 ou bien quantitatif. بعد ما اكتب الرياكسيون وحط الكا وجيب الكا de la réaction, بدي احدد مين الجران تي ومين البتي تي. انا بحاجه احدد مين الجران تي ومين البتي تي juste pour que je sache lors du développement du tableau او lors du titrage حدد مين الاسباس اللي حتكون limitante لاقدر اعمل مون calcul. ولما نعمل تيتراج نحن بنعطيكم دي فوليوم. هودي الفوليوم اللي نعطيكم اياهم vous devrez les comparer par rapport au volume d'équivalence. فاذا نحن لازم نحط او لازم نجيب لو فوليوم على l'équivalence ونعمل البرواز الشهير. هلا هون جي ستوكيومتري واحد c'est pas un problème, بس il faut absolument que je fasse بالريدوكس هيدا الفريم هيدا comment je l'appelle هيدا التابلو تبع او البرواز تبع النومبر de mol. Donc je trouve ici que j'ai le volume d'équivalence, je le calcule si j'ai des valeurs numériques. بعدين إذا بدي أعمل développement للبوتنسيال en fonction du volume de ce E4+ ajouté, لازم أحكي بالديفرنت زون de dosage شو عم بيصير عندي. أول شيء Fe2+ بالميليو هو C0 V0 و Ce4+ هو CTV. Lorsque je suis à une zone avant le volume d'équivalence, ça sera ce E4+ qui va être négligeable. Et Fe2+, ça va être C0V0 moins CTV, qui est la concentration de ce E4+ ajouté. Les produits vont être, pour Fe3+, je vais avoir CTV, et pour ce E3+, également CTV. À l'équivalence, Fe2+ et Ce4+ vont être consommés complètement. Donc, je vais avoir négligeable et négligeable. Fe3+, ça va être égal à C0, V0 ou CTV à l'équivalence. يعني اللي هن بيساووا بعضهم. C0, V0 égale CTV équivalence. Et également, Ce3+ égale C0, V0 qui est égal à CT volume à l'équivalence. Maintenant, lorsque je dépasse l'équivalence, ce sera mon grand T qui va devenir négligeable. Donc, Ce4+, ça sera CTV, concentration ajoutée de la burette, moins C0V0, celle de Fe2+. Et Fe3+, Ce3+, ce sont les produits. Donc, ce sont égales à C0V0 ou CT volume équivalence. فإذا هلا أنا j'ai rempli mon tableau et j'ai mis les espèces avec leur concentration dans les différentes zones du titrage. هلا je peux répondre à la question اللي هي calculer ou développer le potentiel de la solution dans deux zones de titrage, avant l'équivalence et après l'équivalence. Si je considère le volume avant équivalence, je regarde mon tableau, c'est bien sûr l'espèce qui est dans le bécher qui n'est pas encore complètement consommé, donc j'ai Fe2+ et Fe3+. Par la suite, donc c'est comme dans acide-base, c'est le couple, c'est général pour le titrage, c'est le couple qui est dans le bécher qui fixe ce qu'on est en train d'étudier. Si je fais dosage pH métrique, donc c'est le couple dans le bécher qui existait avant équivalence, c'est lui qui avait fixé le pH du milieu.
Ici, je parle de potentiométrie. Donc, c'est le couple dans le bécher qui est Fe2+, avec son produit conjugué Fe3+, qui va fixer le potentiel. Donc, j'applique Nernst sur ce couple, E égale E0, Fe3+, Fe2+, plus X, le machin de choses, j'en ai marre de le répéter, log Ox sur RED. Il suffit que je regarde pour les valeurs de Fe2+, et Fe3+, dans le tableau, je les mette par leur valeur, et je vais avoir ainsi une relation entre le potentiel et le volume. Donc, E égale E0 du couple, plus X log. Ici, dans le tableau, j'ai travaillé nombre de moles. Donc, il ne faut pas oublier de diviser par le volume total. Comme ici, j'ai deux concentrations, le OX est aqueux et le RED est aqueux. Donc, rapport de concentration, c'est le même rapport de nombre de moles. Je peux écrire CTV sur C0V0 moins CTV. Avec V, c'est le volume ajouté de ce E4+. فإذا نحن طلعنا هلا relation entre E et le volume ajouté qui est égal à de certaines valeurs log CTV, c'était le produit Fe3+, CTV, divisé par, initialement, de ce E2+, j'avais C0V0, moins la quantité qui a réagi, et c'était V. Là, je suis à une zone où j'ai développé E avant l'équivalence. نحن بنعرف il y a un point spécial avant l'équivalence اللي هو demi-équivalence. À demi-équivalence, بيكون عندنا la quantité de Fe3+ restante dans le milieu est égale à la concentration de Fe3+ ainsi formée lors du titrage. Et par la suite, ce log de Fe3+ sur Fe2+, ça sera égal à 0. Et le potentiel égale celui du potentiel standard de Fe3+, Fe2+. On a terminé la partie اللي هي avant équivalence. Le couple qui se trouve dans le bécher, c'est celui qui a fixé le potentiel. Alors maintenant, si je dépasse l'équivalence, je suis à un volume supérieur au volume d'équivalence, d'après le tableau ou d'après le raisonnement que je sache, عندي ce E4+, اللي عم ينزل من البوريت qui s'accumule, وعندي ce E3+. C'est le couple de la burette qui va fixer le potentiel. Donc, j'applique Nernst sur ce couple, E égale E0, ce E4+, ce E3+, plus X log ce E4+, accepteur sur ce E3+ dans E, OX sur RED. Il suffit maintenant que je mette ce E4+, ce E3+, et mettons, pour طلع relation. نحن إذا بدنا نحلل تحليل ce E4+, هو البرودوي هو اللي عم ينزل من البوريت، يعني أنا عم نزله هلا بCTV. عم شيل منه C0V0 اللي هي correspondante à Fe2+, que j'avais dans mon bécher. عم شيل منه la quantité de l'espèce qui était dans mon bécher. Je le divise par ce E3+. Ce E3+, c'est le produit formé. اللي هو C0V0. وقلت C0V0 هي zeta CT multiplié par volume équivalence. يعني يا بكتبها C0V0 يا بكتبها CT volume à l'équivalence. Je me débarrasse du volume total. بيطلع معي إنه le potentiel égal E0 du couple de la burette plus X log CTV moins C0V0 divisé par C0V0. وإذا حطيت محل C0V0 من à l'équivalence إنه C0V0 égale CT multiplié par V équivalence, بيكون عندي CTV moins CT volume équivalence divisé par CT multiplié par volume équivalence. كمان نحن على الدوبل équivalence في عندي point كمان كتير spécifique lors du titrage. Ici, si je suis à double équivalence, qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire que la quantité de ce E4+ accumulée dans le bécher, يعني احنا عم ننزل من البريد خلصت التيتراج je continue à ajouter ce E4+ en excès. J'accumule ce E4+ dans le milieu, là il ne réagit plus avec le fer, il n'y a plus de Fe de plus. La quantité de ce E4+ accumulé, ce sera égal à la quantité de ce E3+ formé lors de la réaction. Lorsque هيدا البوان بيصير à double équivalence. Lorsque j'obtiens ce E4+ accumulé égal à ce E3+ formé, هتصير le potentiel de la solution égale à E0 du couple de la burette. لأنه ce E4+ ce E3+ حيلغوا بعضهم. فهذا حيصير log 1 بتصير كلها 0. Ça sera égal juste au potentiel standard du couple descendant de la burette. Maintenant, si je suis à un volume égal le volume à l'équivalence, je trouve ou je sais déjà que j'ajoute أنا على طول من البوريت لحد ما أوصل على l'équivalence إنه nombre de moles للgrand T égale nombre de moles de petit t. حتى إذا عندي stoichiométrie, je suis la stoichiométrie. Par la suite, j'ai grand T et petit t qui vont être négligeables. عندي بالمilieu صار بس les produits conjugués اللي هن Fe3+ et ce E3+. Dans mon bécher maintenant, j'ai Fe3+ et Ce2+. إذا بحطهم على l'échelle ou le couple selon leur E0, je trouve que j'ai dans la solution à l'équivalence les produits اللي هن Fe3+, Ce2+, ox d'un couple, rad d'un autre couple, l'ox le moins fort et Ce2+, le rad le moins fort. فإذا بطلع فيهم en plus ces deux على l'échelle عندهم domaine commun. فإذا la réaction qu'ils vont faire ensemble, c'est une réaction mineure. Comme il s'agit d'une réaction mineure entre l'ox le moins fort et le rad le moins fort, pour chercher le potentiel à l'équivalence, je peux appliquer la formule générale du potentiel. اللي هي E03, N1, E01 plus N2, E02 sur N1 plus N2, plus X sur N1 plus N2, log accepteur 1 sur donneur 1, multiplié par ce 4+ accepteur 2 على donneur 2. هلا قد ايه بيساووا هول الفالورات للاكسبتور والدونور؟ Si je regarde ou je reviens à mon tableau, Fe2+ négligeable, Ce4+ négligeable. Négligeable, يعني ça veut dire c'est équivalent ou c'est égal à epsilon que je cherche. فإذا Fe2+, Ce4+ epsilon, Fe3+ ou Ce3+, c'est 0V0. Si je mets chacune de ces espèces par sa valeur dans mon log, donc Fe2+, c'est epsilon qui est divisé par le volume total, je vais le mettre après. Et pour Fe3+, عندي c'est 0V0 et Ce3+, كمان عندي c'est 0V0. Si je regarde maintenant dans mon log, je veux trouver que mes produits ont la même concentration et mes réactifs ont la même concentration. Donc, je peux faire sauter كل هيدا اللوج. ونحن بنعرف إنه لما نقول N1 est 0,1 plus N2 est 0,2 sur N1 plus N2, هيدا البوتنسيال هو le somme des potentiels standards multiplié par nombre d'électrons échangés sur N1 plus N2 هو le potentiel standard de la réaction اللي هو E0,3. فإذا البوتنسيال à ce moment, comme je me fais débarrasser من كل الكونسنتراسيون اللي بيساووا بعضهم واللوج كله هيدا صار الفاكتور بيساوي 0 فبصير عندي ال E égale à E0,3. بحط كل شيء بقيمته بيطلع معي le potentiel en valeur numérique à l'équivalence. فإذا أنا lorsque je fais ce type de titrage في عندي 3 valeurs أنا بقدر طلعهم valeur numérique rapidement. عندي à la demi-équivalence le potentiel égale E0 du couple qui se trouve dans
le Bécher. À l'équivalence, le potentiel égal à E03. On va voir, il y a des conditions aussi, on va les voir plus tard. Mais en général, c'est E03. Lorsque je suis à double équivalence, le potentiel égal à potentiel standard du couple du petit t, يعني من البوريت. OK? دكتورة C'est bon? دكتورة Je vais baisser le volume. D'ailleurs, je peux passer à un autre exemple? دكتورة Oui. بدي أسألك تفضل. بالإكيفالونس الفورس إلكتروموتريس بتصير تقال أزيرو. La force électromotrice égale à 0, oui. تبع البيل plus moins 1 تبع moins. البيل ماشي. Voilà. هون نحن حطينا ال E général. OK. اللي هي ال E للدو كوبل en même temps. J'ai additionné. هلا إذا بتجيب ال E لأول كوبل اللي هو بيساوي ال E لتاني كوبل. Différence للبوتنسيال entre ces deux couples égale à 0. اوكي نحن لما عم نقول بيل ما بنقول E plus moins E moins يعني E ox moins E red. بلى. اوكي اذا انا باخذ هلا E للاوكس اللي عندي جابليك نيرست على اول كوبل جابليك نيرست على ثاني كوبل وقول دلتا E à l'équivalence دلتا E à l'équivalence E للاوكس moins E للريد بتساوي 0 بس هيدي دلتا E نحن ما عم نجيب هلا دلتا E نحن عم نجيب E. اوكي اللي هي البوتنسيومتر بيقيس لي اياها بارابور à une électrode de référence بس انا جو لا كالكول à partir de الفورمول جينيرال تبع البوتنسيال دو دو كوبل. اوكي ما تضيعوا حالكم بهذا البوان يعني انتم ما تروحوا تقولوا الا الفورس الكتروموتريس بتساوي 0 الا دون لو كا دي بيل. بالتيتراج انا ما عم جيب دلتا او انا عم جيب او اللي هي بارابور على الالكترود دي ريفرنس ونحن بنعرف الالكترود دي ريفرنس هي صفر يعني انا على طول عم طلع الاو تبع الكوبل اللي عم بحكي عنه. اوكي ناخذ على طول بالتيتراج الاو اس اتش comme électrode de référence. Ensuite, je continue. Je prends un deuxième exemple. اللي هو l'exemple. Maintenant, je veux titrer Fe2+ par MnO4-. يعني au lieu de faire le titrage avec un couple simple Ce4+, Ce3+, هلا بدنا نعمل titrage مع un couple un peu complexe اللي هو MnO4-. Donc, dans mon bécher, j'ai Fe2+, عنده C0 V0. هعمل له تيتراج بMnO4- عنده concentration T. Fe2+, c'est un red. MnO4- c'est un ox. C'est pareil. Je fais maintenant également le titrage d'un red par un ox. E0, l'ox, elle est MnO4- plus grand que E0, la red Fe2+. Ou delta E0, 0,74 plus grande que 0,25. Également, la réaction est quantitative complète et va dans le sens 1, يعني le sens de la réaction entre Fe2+ et MnO4-. Là, Fe2+, c'est le raid le plus fort dans mon milieu, selon les valeurs de E0, إذا حطيتهم على l'échelle. Ou MnO4-, c'est l'ox le plus fort. فإذا حددت أنا السوليوشن لإلي وجي تيتر كي بار كي. Maintenant, il faut que j'écrive ma réaction. ولأكتب ma réaction لازم حدد النمبر d'électrons échangés ونعرفهم أو اكتب الدمي إيكواسيون. نحن ال Mn صارت مرقة معنا كتير. MnO4- Mn2+, c'est un couple qui échange 5 électrons. Et en parallèle du changement des électrons, un des changements de He+. Le fer, c'est un couple simple. Donc, un couple qui échange un électron et l'autre qui échange 5 électrons. Je dois multiplier par 5 le couple de Fe.
et je vais avoir ma réaction globale, qui est 5FE. Je préfère mettre le grand T au départ, ensuite le petit T. فإذا هلا عندي 5FE2 plus MnO4- plus également le 8H+, qui vont donner le produit conjugué de FE2+, اللي هو 5FE3+, plus Mn2+. يعني je les mets dans l'ordre. Oui. أكيد كتبنا réaction globale. On a besoin de calculer le cas de cette réaction. Cas de la réaction 10 à la puissance 5 multiplié par delta E0 divisé par X. Donc, ça sera K 10 à la puissance 62,5. أنا عم أقول X محل 0,0592 مش ما أقوله كل مرة. أوكي؟ ما تفكروا X شي بارامتر مخبى. هي قصدي فيها 0,0592 مشان ما أعيده كل مرة. فإذا j'ai précisé sur ma réaction le grand T et le petit T. منشان نحدد au cours du titrage مين الاسبيس ليميتانت. انا عم بعمل تيتراج بدي احط هيدا البرواز اللي هو nombre de moles للفير divisé par 5 égale nombre de moles du Mn divisé par 1. اكيد هون لطلع الفوليوم l'équivalence بس انا عملته جنرال لانه حستخدم هيدا البرواز pour remplir mon tableau. Initialement, pour FE2+, j'avais C0, V0. Et pour MnO4-, j'ai CTV. Lorsque je suis à un volume avant l'équivalence, le petit t, هو اللي حيكون négligeable. Lorsque je vais éliminer de FE2+, la quantité de MnO4-, je dois faire appel à mon petit tableau ici, ou البرواز اللي عندي اياه frame, je trouve pas le mot en français. Bon, donc C0 V0 moins NFE قد ايه بتساوي؟ NFE égale 5 fois le nombre de moles de MnO4-. فإذا la concentration de FE2+, ou plutôt le nombre de moles de FE2+, pour volume avant le volume d'équivalence, ça sera C0 V0 nombre de moles initial de FE2+, moins 5 fois le nombre de moles de MnO4-, يعني 5 c'était V. Le FE3+, نفس المعادلة تبع ال FE2+, donc ça sera 5 c'était V. Et pour Mn2+, c'est le même nombre de moles, la même stoichiométrie entre MnO4- et Mn2+, donc c'est CTV. Maintenant, lorsque je suis à l'équivalence, j'atteins l'équivalence, FE2+, MnO4- اثنيناتهم négligeable. عندي FE3+, ça sera 5 CTV à l'équivalence. J'ai mis à la place du V le volume qui est égal V équivalence. Et pour Mn2+, c'était multiplié par volume d'équivalence. Pour H+, ou H2O, j'ai rien mis. H+, normalement, مثل ما قلنا réaction redox بكسر ou dans des conditions tamponnées, يعني la quantité de H+, ما بتدخل بالرياكشن. بنحط الكونتيتي فينيال اللي هو عاطينيها tamponné. و H2O nombre de moles، لأنه ما راح استخدمها بالكوبل اللي حاشتغل عليهم لانه بعدين حاشتغل concentration مع عبيتها. D'accord? Parce que j'en ai pas du tout besoin. Alors, lorsque le volume dépasse l'équivalence, alors ça sera grand T qui va être négligeable et petit t, adèbe de C ou petit t, la MnO4-, c'est sa quantité ou le nombre de moles initial CTV moins. برجع للبرواز اللي قالي MnO4- égale FE2+ sur 5. فإذا CTV moins C0 V0 sur 5. Les produits ne vont plus changer. Là, je ne produis plus du tout le produit. ما بقى في عندي réaction. Tout ce que je fais en ajoutant MnO4- من البورات إنه عم بعمل له
accumulation dans le bécher. Les quantités de Fe3+, Fe2+, le nombre de moles tabac ne change plus. Une fois j'ai rempli mon tableau, حطيت les concentrations au nombre de moles à toutes les espèces dans les différentes zones du titrage, ça finit هلا جيب le potentiel dans deux zones de titrage. Pour V avant volume équivalence, عندي Fe2+ ou Fe3+. C'est le couple dans le bécher qui fixe le potentiel. J'applique NERST sur ce fameux couple. وبحط كل espèce بقيمتها. أنا عندي le produit Fe3+. Fe3+, c'est un OX où il est produit lors de cette réaction. فإذا الquantité تبعه هي بتساوي selon la stoichiométrie celle, en suivant la stoichiométrie, celle de MnO4 moins. Ou le Fe2+, est l'initial moins la quantité qui a réagi. Quelle quantité qui a réagi, c'est la même quantité qui est formée en Fe3+. Par exemple, j'obtiens mon potentiel avant l'équivalence en fonction de V, volume de MnO4 moins ajouté. كمان أنا عندي couple. Oui. بس أنا je n'ai pas compris بالtableau كيف طلعنا 5 c'était V. كيف طلعنا شو دموزيل؟ tableau وقتها كنا عم نعمل وقتها V تقطع ال V équivalence. Et je n'ai pas compris. Ok. كيف طلعنا تبع ال 5 F3+. Oui. Ben هو انت بالبرودوي هلا اذا بتشوفي البيلون كل اللي كنا نعملهم كنا على طول ننقل الفالور اللي عندي اياها الايكيفالونس لتحت. نقول الجمله المعتاده انه انا je ne produis plus de Fe3+ et de Mn2+ مثل الكا هون. فاذا النومبر دو مول تبعهم هو ذاته اللي جو obtenu على الايكيفالونس لانه ما بقى عم بعمل لهم فورماسيون. فاذا اللي بيكون عندي على الايكيفالونس بنقلهم هن ذاتهم لتحت. يعني السي ما بنحط محل السي. لحظة شوي، أنا إذا كنت عم عبي تابلو مثل هيدا قدامي بنقلها هي ذاتها من الفوليوم ايكيفالونس لتحت لأنه أنا جو نو برودوي بلو. بس أنت إذا كنت عم تعملي كالكول دو الديبار يعني أنت لاغي لينيو 1 ولينيو 2 إذا بدك في أقل من فوليوم ايكيفالونس و في إيجال فوليوم ايكيفالونس هاو دو ليني شيلتيهم. أوكي tu recommences من سي 0 في 0 و سي تي في. أوكي؟ Oui. Ok. هون شو بدك تعملي؟ je dois mettre mon iPad. مين الاسبيس ليميتانت؟ Fe2+. يس أنا بس بدي أعمل شغلة. Ça va résonner? Non, ça marche. هلا أنا كتبتها بعد شوي بس je vais te la montrer. Pour que ça reste un problème pour qui que soit. Tu vois une autre présentation ou pas? Non, tu vois. Oui. لازم تكون قد النجليجاب اللي عنا. Oui. ما نحن على l'équivalence الآن. نحن على l'équivalence. Hop. Alors, Anna, je ne vois pas ce que je vous écris, mais bon. Ici, on a le nombre de moles de Fe2+ sur 5 égale le nombre de moles de MnO4 moins. مثل ما شفنا على التابلو انه نقلت من السكيه على l'équivalence نقلته لتحت c'est la même chose. اوكي؟ هلا انا si je pars من الاول يعني انا ما عندي ما معبيه هذا التابلو. Je pars de 5 Fe2+ MnO4 moins. Je n'écris pas le reste, je vais écrire juste ce qui m'intéresse. Ça me donne 5 Fe3+ plus Mn2+. Donc, j'avais au départ C0, V0 et c'était V pour MnO4 moins. أنا بعرف
إنه à l'équivalence n FE2 plus sur 5 égale n MnO4 moins. OK. فإذا C0 V0 sur 5 بتساوي CT multiplié par le volume à l'équivalence. D'accord? هي من à l'équivalence, le nombre de moles de FE2 plus sur 5 égale le nombre de moles de MnO4 moins. فإذا je suis à un volume qui a dépassé l'équivalence. فإذا FE2 plus هو l'espèce qui est négligeable. فصارت MnO4 moins هي CTV moins. MnO4 بتساوي FE2 plus divisé par 5. C'est 0 V0 divisé par 5. FE3 plus شو بتساوي؟ كل اللي FE2 plus صاروا FE3 plus يعني c'est 0 V0. والMN2 plus شو بتساوي؟ c'est 0 V0 sur 5. شو بتساوي إذا بنرجع للإيكيفالونس c'est 0 V0 sur 5 7 V équivalent. C'était V équivalent. Voilà, c'était V à l'équivalence. وشو بتساوي c'est 0 V0 5 c'était V équivalence. يعني كيف ما برمتيها tu vas tomber sur la même chose. يعني يا اما tu calcules dès le départ وبتقولي انه اوكي الF E3 plus يزيد F E2 j'ai la même stoichiométrie entre les deux فاذا كل ال F E2 صاروا F E3 c'est 0 V0 بعدين tu calcules Mn2 par rapport à MnO4 moins Mn par rapport à F E2 انا Mn2 بتساوي F E على 5 هيدا البرواز تبعنا المهم كتير n للF E على 5 بتساوي n للMN. Donc lorsque je vais chercher n للMN de plus هي n للF E de plus c'est 0 V0 divisé par 5. Si tu vas remettre tes formules فيك تحليها هيك تستخدميهم c'est 0 V0 و c'est 0 V0 sur 5 واذا انت عم تستخدميهم بدك تحطي ريلاسيون وبدك tu vas limiter البارامتر اللي عم يتغيروا معك وتحطي بس انه en fonction de CT par exemple مثل ما حيطلع معي هون tu peux remplacer ces 0 V0 par 5 CT à V équivalence et ces 0 V0 sur 5 par CT V à l'équivalence. OK؟ واذا كنتي بهيدا التابلو بالتابلو حليتيها مثل ما انا كتبتها هون à l'équivalence انه كتبت V égale لما تكتبي C0 5 c'était V équivalence حطيتي C0 V0 والثاني C0 V0 sur 5 بالتابلو تحت بتحطيها نفس الشيء لانه ça change plus نحن بس نعرض l'équivalence le nombre de moles ne change plus اذا بترجع على كل التابلو اللي عملت لك اياهم انا لحد هلا من الاسيد باز لهلا entre équivalence و le volume le dépasse l'équivalence toujours كل بحط لك انا نفس الشيء مثل ما كتبت à l'équivalence je recopie هودي الفالeur après l'équivalence لانه je ne produis plus ni de Fe3+ ni de Mn2+. nombre de moles تبعهم هو ذاته. هلا si je te demande est-ce que la concentration est influencée شو بتقولي لي؟ concentration تبع البرودوي oui. non. انا عم زيد على طول انا عم زيد بلا النومبر انا عم دو زيد MnO4 moins يعني انا عم غير الفوليوم توتال de ma solution. Le nombre de moles ne change pas بس اذا بدك تقسمي على الفوليوم توتال ça s'évolue بس انا ça me dérange pas لانه كلهم ils vont s'évoluer de la même façon. عرفتي يعني انا لما نحط الرابور تبع الكونسنتراسيون عم طير على طول le volume total. d'accord؟ أنا ce qui m'intéresse بهذا البوان هو إنه نعرف إنه نحن قلطنا الإكيفالنس يعني je ne produis plus ni Fe3+ ni Mn2+. d'accord؟ Oui, merci. je t'en prie. هلا عندي دباجة صغيرة اللي أطلع من البرزنتاسيون هون. ok. Vous revoyez la vidéo ou je dois la Vous revoyez la vidéo ou toujours rien là? Non, pas encore. Non, pas encore. Non, docteur. ok.
شفتوا شو بياخذني شغل الفيديو لسوي لكم اياه، بدي اعملهم واكتبهم وارجع فوت اعمل لهم اديتنج وجمعهم واعمل لهم اكسبورت، بس ما لحقت اليوم. عشان هيك عم فرجيكم الكواليس اذا بدكم. العمل في الكواليس. بيان. دونك نحن كنا غلطنا وجبنا الفوليوم ابري، جبنا البوتنسيال اذا بدكم لاول زون دو تيتراج اللي هو تبع الاف او 2 بلس اف او 3 بلس، وحطينا هيدي الفورمول. هلا بس ترجعوا تسمعوا الفيديو، او اذا بتتذكروا انا بالاكزرسيس اللي قبل قلت لكم محل سي 0 في 0 قلت على لوغال بليزيور فوا، قلت انه هي سي تي في ايكيفالونس. اوكي، لانه نفس الفكره مثل ما حطينا هلا الان بتساوي ان سولون لا ستوكيومتري، فسي 0 في 0 هي ذاتها سي تي في ايكيفالونس على ايكيفالونس. فعشان هيك انا من شوي كنت عم اقول لكم على لوغال ما كتبتها بس قلتها شاك فوا. هلا حاعمل لكم اياها بالبي دي اف قبل ما ابعث لكم اياها، انه سي 0 في 0 هي ذاتها سي تي في ايكيفالونس lorsque j'avais la stoichiométrie 1-1. فحتى بالفورمول فينال تبع البوتنسيال اللي عم بعمل لها ديفلوبمون فيني احط محل سي 0 في 0 باول اكزرسيس فيني احط سي تي فوليوم ايكيفالونس، يعني بيكون عندي نفس السي تي جو مديباراس كمان سي بلو رابيد مشان الكالكول. اوكي هلا بسوي لكم اياها بالبي دي اف قبل ما ابعتها. Donc, je parlais de l'équivalence, ok? Et après l'équivalence. Avant l'équivalence, je n'ai pas encore mon volume d'équivalence. Je ne parle pas de CTV équivalence. Donc, j'ai juste une formule générale entre le potentiel de la solution en fonction de V. ونحن بنعرف هلا lorsque nous sommes à demi-équivalence, ça veut dire que la quantité de Fe3+ égale à la quantité de Fe2+. هيدا اللي قلت لك عنه دموزيل انه انا بحط الستوكيومتري بتساوي بعضها مشان انا استخدمها هون. يعني انا شفت بالستوكيومتري اللي هلا فرجيتك اياها انه سي 0 في 0 بتساوي 5 سيتي في équivalence، يعني هي à chaque moment إذا بدي أعمل هيدا الرابور هي بتساوي 5 سي تي في. فهيدي 5 بالستوكيومتري شفتها dans ما فورمول تبع البوتنسيال جينيرال. هلا أنتم بتصيروا تعملوا الكورلاسيون لحالكم أنتم عم تدرسون إذا عندي ستوكيومتري 5 8 6 4 peu importe. Je retrouve cette stoichiométrie dans ma formule générale. Et comme j'ai dit à demi-équivalence, la quantité de Fe3+ restante égale à la quantité de Fe3+ formée. Par la suite, le potentiel, le potentiel standard du couple qui se trouve dans le bécher. OK? Alors, si je veux passer après l'équivalence, le couple bulburette, اللي هو تبع MnO4- va fixer le pH. Je cherche la concentration de chacune des espèces. عندي MnO4- وعندي Fe3+ و Mn2+. فإذا عندي أنا MnO4- و Mn2+, je parle du couple de la burette. كل شيء بحطه بقيمته dans ma formule générale. وهون منشان اتخلص من C0 في 0 ويكون كلهم en fonction de CT. كل الكونسنتراسيون فيهم CT أو plutôt كل النمبر de mol هن CT. محل C0 في 0 sur 5, je peux la remplacer par CT V équivalence. فإذا بتصير عندي la concentration de MnO4- هي CTV moins CT volume équivalence. ما معناتها انه سي 0 في 0 sur 5 سي فو، بس انا بس عم حاول اعمل لها فورمول تكون ما فيها كل البارامتر، تكون bien plus simple. اذا بطلع هون je continue ou je vais continuer le développement de E en fonction de V. نحن عندنا H+ باللوج مع الاوكس à la puissance 8. نعرف انه هذا ال H+ on le fait sauter dehors et on le remplace par pH. يعني de quelque sorte صار عندي ال E0 apparent هون. E0 du couple moins X multiplié par la stoichiométrie de H+ dans la demi-équation divisé par
le nombre d'électrons échangés multiplié par pH. هيدا le 0 prime ou le 0 apparent de couple MnO4- Mn2+. Plus X sur 5 log. Le MnO4-, c'est un réactif qui vient de la burette et qui s'accumule dans mon bécher. Donc, oui, c'était V moins tout ce que j'avais, ou tout ce que j'ai transformé de Fe de plus, yani moins c'était V équivalence, divisé par c'était V équivalence. بس أنا عملت remplacement ل C0 V0 partout. بقدر أنا هلا يصير عندي فورمول تكون هي بس V moins V équivalence sur V équivalence. نفس الشيء فيني أعمله بالبوتنسيال avant l'équivalence. بتصير 5V sur V équivalence moins 5V. أوكي؟ دكتورة هيدي ما فهمتها آخر شيء هون، فيك ترجع تعيديها؟ أيها بدي أعيدها، البوتنسيال ستاندار ولا كلها؟ هاي بس 7 في moins 7 في équivalence. ايه بس لحظة، لما هون كنت عم اقول E égale 5 CTV، C0 V0 هي 5 CTV équivalence moins 5 CTV، فبتصير V على V équivalence moins V. اوكي، وفيني اخليها هيك ما في بروبليم، يعني انا عم بعملكم اكسترا انه جو رومبلاس هيك بصير بس en fonction de volume، يعني اسهل عليكم انتم pour la هيك mémoriser d'une façon spéciale انه V sur V équivalence moins V. Après l'équivalence, log V moins V équivalence sur V équivalence. OK? شفتوا الكوريلاسيون بين الاثنين. V على V équivalence moins V. Après l'équivalence, بصير V moins volume équivalence لأنه نحن تخطينا l'équivalence، يعني الفوليوم اللي عم زيده أعلى من الفوليوم équivalence أكيد حكون V moins volume équivalence divisé par volume à l'équivalence. هلا اللي كنت عم أقوله مسيو، عم أقول أنا MnO4- il est produit يعني أكيد هي le nombre de moles initial تبعه moins selon la stoichiométrie celui qui provient de Fe2+, divisé par le produit لإله هي الquantité que je viens de former، هي نفس الquantité qui est disparue de Fe2+. oui يعني دكتور. تتذكروا مرة عملت لكم هيدي المقاربة بالطمبون، انه منشان نحن ما نفوت بكل الديتاي بالكالكول، هلا بس تصيروا كتير شاطرين ومتمرسين فيها vous voyez ce que je dis، يعني بترجعوا بتتذكروا اللي هيدا عم قوله وبتصيروا بالابليكي رابيدمون، يعني بتصيروا كتير رابيد بالريبونس بالامتحان وبالكونكور، يعني كون vous faites هالكورلاسيون اللي عم لكم اياهم. هلا بتفكروني هلا جديد عليكم، اول شيء بتفكروا عم بحكي تركي، نو با تركي، على الافلام التركيه كلكم شاطرين بالتركي، صيني اون فادير بون. تحسون غريب شو عم تحكي هيدي، بس بعد شوي بس تتمرنوا عليهم حتلاقونه كتير فاسيل. وديجا هلا حتشوفوا ديجا تيتراج للريدوكس بالنسبه لكم، وحتى كل الكالكول اللي عم نعمله هون سهل لانه انتم ديجا درستوا الاسيد باز وفهمتوا الاسيد باز. نحن نورمالمون انا دابيتود بس نقطع البارسيال مع الاسيد باز بالجامعه، بس كنا بالجامعه ابخي البارسيال جي في ا فيتاس رابيد لانه خلص بيصير التلميذ يعرف عن شو عم احكي، درس اللي كنت كل الرمارك اللي عم قولهم، فصار بيفهم علي رابيدمون وهو بيطبق رابيدمون. هلا انا بتمنى تكونوا درستوا منيح الاسيد باز، لو ما عملنا فيه امتحان عملنا هلا كالكو كويز، بس انه بس تدرسوا منيح الاسيد باز وميتريزي تو سكو جو دي بالاسيد باز. انا جي في فريمون لونتمون لفهمكم كل البوان اسونسيال، بعدين كل الشابيترات اللي حيجوا وراه هلا سا ريسامبل، يعني شو اللي عم نعمله هون كل شوي عم اقول لك مثل الاسيد باز، شو بيصير عندي مثل شو عملنا بالاسيد باز اون في سا، شو عملنا بالاسيد باز اون في سوسي. داكور؟ يعني pour la suite ça va être très facile. دكتورة Oui. البي اتش عن طمبونين؟ Oui. عطول بالتيتراج ريدوكس بيكون البي اتش طمبوني. ليه؟ نحن منشان نمنع انه الكوبل اتش بلس اتش 2 يعمل رياكسيون، يعني اذا كنت انا اخذ بوتنسيال او كوبل عندهم الاو 0 اصغر من الاو 0 الصفر يعني تبع الاتش بلس اتش 2 بصير هو يعمل رياكسيون معه، يعني ما بقعد تصير الرياكسيون اونتر الاسباس اللي انا حطيتهم وبدي اعمل رياكسيون بيناتهم، بصير الماء يدخل بالرياكسيون. اوكي، عشان هيك على طول الرياكسيون ريدوكس بنعملهم ابي اتش طمبوني.
أنا ها ما فينا صور بدل ما نحط سي تي في ناقص سي تي في إكفالونس صور شوف الفوليوم اللي بعد الإكفالونس يعني بعد ما قطعنا الإكفالونس قديش ونضرب بالكونسنتراسيون يعني نفوق. بلا هلا بعدين بس نعمل كالكول هيك حنعمل مثل ما عملنا بالاسيد باز، بس هون لانه بده فورمول جنرال مضطره اعمل هيك، لانه الفكره هي نعمل هيدي الفورمول. اذا انا قلت لك بالامتحان جبت لك اكزرسيس اعطيتك الاو اون فونكسيون دو في واعطيتك بليزيور شوا بدك تعرف ايها الصح. يعني مثل ما بسالك كالكول نيميريك فيني اسالك فورمول، يعني بعطيك هيدي الفورمول، بعطيك هيدا اول شوا الموجود اخر فورمول اللي قدامي، الشوا الثاني بقلب لك اياه هون بحط لك سي تي في ايكيفالونس موان سي تي في. اكيد انت بتعرف تدوا اليميني هذا الشوا، لانه انت ابخي الايكيفالونس يعني مستحيل تكون سي تي في ايكيفالونس موان سي تي في، لانه الفوليوم ابخي الايكيفالونس اكبر من الفوليوم على الايكيفالونس، فبتصير هيدي نيجاتيف، يعني مش معقوله انا احط كونسنتراسيون نيجاتيف. عرفتوا؟ بصير بلعب لك مره بحط لك بلس تبع البي اتش، مرة بحط السانك على ويت، مرة ما بحط لك الويت، عندي كتير اوبشنز بالخيارات اللي بدي استخدم لك اياهم، مرة ما بحط البي اتش من اساسه بنساها للاشي بلس. داكور؟ هيدا اذا عم اقول لك بدي اون فونكسيون دو في فورمول، واذا بدي بس كالكول نيميريك مثل ما عملنا قبل بالاسيد باز هلا حنشوفهم بالاكزرسيس، حنعمل كالكول ا دي فوليوم بيان سبيسيفيك. ونفس فكرة إذا أنا قطعت الإيكيفالونس فإذا باخد بس لو فوليوم أبخي الإيكيفالونس وبحطه بالبيلان. أوكي؟ إذا هيدا سؤالك اللي كنت عم تسألني إياه، هي الفكرة هي نفس الفكرة اللي حكيناها بالأسيد باز. هلا إذا نحن كنا أدوب الإيكيفالونس شو بيصير عنا يا شباب؟ دوب الإيكيفالونس ça veut dire la quantité, voilà, la quantité accumulée من الأمانو 4 mois بتساوي la quantité déjà formée من M1 de plus. فإذا le potentiel ما بيساوي بس البوتنسيال تبع الام ان 4 moins ام ان 2 plus. il faut que je fasse attention، ما باخد بس انه E égale E0 للام ان 4 moins ام ان 2 plus. لازم انتبه انه في عندي بعد moins x fois 8 sur 5 multiplié par h. Donc le potentiel à double équivalence, c'est le potentiel standard apparent. D'accord? هذا point كتير مهم و point piège احيانا نوقع فيه بالامتحان. فاذا il faut que je fasse attention. اذا عندي en parallèle des réactions redox j'ai échange de H+, فاذا le potentiel est dépendant de pH. لازم انتبه انه lorsque je vous demande de calculer le potentiel standard, pardon, le potentiel à demi-équivalence ou à double équivalence, je dois regarder le couple اللي عم احكي عنه. اذا هيدا الكوبل بيعمل échange H+ مع l'échange des électrons، لازم انتبه انه le potentiel à demi-équivalence ou à double équivalence منه E0 لوحده هو E0'. وحسب je dois mettre الفالور للبي اتش اللي بيكون عاطيني اياها، اي بي اتش اللي تمبوني ما سوليوشن، استخدم هيدا الفالور للبي اتش لطلع لو بوتنسيال ا دومي ايكيفالونس او ا دوبل ايكيفالونس. يعني محل ما يكون عندي كوبل في échange de H+. هلا اذا كنت كثير جونتي وعطيتكم انه le pH de la solution il est fixé à 0 donc H+ égale 1 molaire، ساعتها vraiment الفاكتور كله x ضرب 8 على 5 pH ou peu importe m x multiplié par m sur n avec m هو الستوكيومتري تبع ال H+ و n هي النمبر d'électrons échangés، كله بيصير بيساوي صفر، فبتصير ال E بتساوي E0 du couple. والا il faut que je fasse attention. اوكي؟ دونك هيدي ريمارك كتير مهمه لازم ننتبه لها. هلا اذا بروح على الايكيفالونس مثل ما شفنا tout à l'heure، انا عندي البرودوي اللي هن Fe3+ و Mn2+, Ox le moins fort ou Red le moins fort, donc entre les deux je vais avoir une réaction mineure. réaction mineure فإذا عندي domaine commun بيناتهم. بما أن la réaction est mineure, je peux appliquer la formule générale. E égale E03
plus x sur un 1 plus un 2 log accepteur 1 sur donneur 1 accepteur 2 sur donneur 2 وبنتبه انه بالاكسبتeur 2 عندي h plus je le fais sortir ce h plus لبرا صار عندي هون moins x divisé par un 1 plus un 2 multiplié par 8 pH. OK? على طول هون h plus à la puissance 8 peu importe شو هو بالرياكسيون. أنا لما عم عبي اللوج للرياكسيون للبوتنسيال جلوبال عم عبيه من الدومي إيكواسيون. يعني هون للأف او 3 بلس ما حطيتها على puissance 5. d'accord؟ لأنه هي منا على puissance 5 بالدومي إيكواسيون هي على puissance 1. فإذا FE3 plus puissance 1 FE2 plus puissance 1 لأنه j'ai utilisé Nernst du couple à part la réaction. وpareil pour amano 4 moins حطيت H plus à la puissance 8 لأنه نحن بنعرف parfois مثل ما شفنا lorsqu'on a équilibré plusieurs réactions redox بيتغير هيدا ال H plus حسب بضرب بنومبر d'électrons موجود بالدو دمي إيكواسيون. بالنهاية je m'en fiche لما بدي أعمل ال E global أنا عم طبق باللوج حسب نيرست مثل ما هي باللوج تبع نيرست je l'utilise ici. OK. هلا quand j'ai fait sortir H plus من اللوج جنرال صار عندي ال E égale E0 moins le fameux facteur multiplié par pH. فإذا هيدا البوتنسيال جلوبال تبع الرياكسيون E03 صار كمان E03 بريم اللي هو البوتنسيال ستاندارد apparent global. d'accord؟ هلا بالنسبه للكونسنتراسيون دي ديفيرونت اسبيس برجع على مون تابلو معي FE3+ ومعي MN2+. Les négligeables هن pour FE2+, 5 epsilon, je considère la stoichiométrie. Pour un MnO 4- c'est epsilon. حطوا كل شيء بقيمته. FE3+, هي 5 c'est TV équivalent. FE2+, هي 5 epsilon. MnO 4- epsilon. و MN2+, c'est TV équivalence. ما نحن بنعرف شايفينها من الرياكسيون انه بيساووا بعضهم. فاذا FE3+ حتطير MN2+ و MnO4- حتطيرها FE2+. 5 بيطيروا باثنيناتهم. كله هيدا اللوج حيصير بيساوي لوج 1 يعني كله صفر. فاذا لو بوتنسيال ايجال E03 بريم. APH égale 0 بيصير بيساوي E03. هلا نحن شفناها كمان هيدي الفكرة اللي عم قولها هلا على l'équivalence. نحن بنعرف انه l'équivalence c'est un état d'équilibre. état d'équilibre. فاذا اذا انا عم بعمل mélange réactionnel de potentiométrique ox و red حطيتهم كونتاكت ديريكت بالبشر ما عم بعمل تيتراج حتى كونتيتي دو اوكس كلها والكونتيتي دو ريد كلها. اوكي بس اوصل على الايكيفالونس اذا بقي عندي مثل هيدا الكا على الايكيفالونس جي اوكس دان كوبل الاوكس لو موان فور دان كوبل لو ريد لو موان فور دو لوتر كوبل وعندهم دومين كومان وكونسنتراسيون ايجال للبرودوي يعني اكيد الرياكتيف كمان نيجليجابل ا كونتيتي ايجال فكلهم حيطيروا بعضهم الاو بتساوي E0 او E03 بريم. يعني من هيدي الفكره تبع التيتراج انا جو بو ابليكي سيت ايدي ا ان ميلانج. اذا عم بحكي ان ميلانج لانه انتم بتعرفوا كل ما عم نزل اذا قلت لكم انا اخذت هيدا الاف او 2 بلس ونزلت لها ان فوليوم ايكيفالون من الام ان او 4 يعني عملت ميلانج. نحن كل فوليوم بننزله عم نعمل ميلانج. فاذا الايكيفالونس سي ان ايتا ديكيليبر. هيدي الفكره اللي قلتها هلا بالايكيفالونس اذا موجود عندي نفس الكا بميلانج عم حله je peux appliquer tout de suite que le potentiel à l'équilibre égale E03 ou E0'3 إذا عندي échange de H+. Vous avez compris? دكتور كاستيون. هي بتشبه اللي كنا عم نقوله بالاسيد باز. عندي l'acide le moins fort et la base la moins forte.
عندهم دومين كومان يعني عم يعملوا رياكسيون مينور. اذا عندي هيدا الاسيد الموان فور والباز الموان فورت عندهم ميم كونسنتراسيون، كنا نقول البي اتش جلوبال ايجال ان دومي بي كا بلس بي كا، ما نحط ان دومي لوج اتسيتيرا، لانه الرياكتيف بيساوي البرودوي بيساوي بعضهم، الرياكتيف بيساوي بعضهم. نفس الفكره. اوكي، هحل لكم عليها اكزرسيس، ذكروني بس اذا نسيت. اوكي دكتور وي. هون وقت حضرتك قلتي اباش اتجال زيرو، هي بتكون الاو ايجال بتبطل ابارون، يعني بس الاو زيرو تروى، صح؟ صح هي بتصير هي ابارون فوالا، لانه عندي البي اتش. سو اذا قلت لك انا البي اتش 1 او البي اتش 2 او البي اتش 4 او البي اتش 6 ما بتكون او 03، بتكون هي او 03 بريم، يعني بتحط او 03 بلس الفاكتور اللي هو بلوتو موان اكس سور ان 1 بلس ان 2، بتضرب بالبي اتش الفالور اللي عطيتك اياها. وبالرياكسيون جلوبال وقت ما نحط لوك كونسنتراسيون على كونسنتراسيون بناخذها من الدمي ايكويسيون، يعني النير ساكل كو. وي يعني اللي شفته انا هون، انت شفت هون انا ما حطيت اف او 3 بلس على بوسون 5، مع انه بالرياكسيون جلوبال عندي 5 اف او 2 بلس و5 اف او 3 بلس، بس ما حطيت بالرابور اف او 3 بلس على بوسون 5 ولا اف او 2 بلس على بوسون 5، لانه هون لما عبيناها او احنا لما عملنا ديفلوبمون لهيدي الفورمول جبناها من النيرس لكل كوبل وجمعناهم مع بعض وطلعناهم، يعني انا ما خصني بالستوكيومتري تبع الرياكسيون جلوبال. وي OK Très bien. إذا E égale E0 prime 3, elle est dépendante de pH. Si pH égale 0 بتطلع ال E égale E03. فإذا شفنا بهذا الإكزرسيس إنه أنا عندي à demi équivalence ال E égale E0 للكوبل اللي هو بالبشر، ما في منه dépendant de H+, كان FE3+, FE2+، فإذا هو E0 0.77 فولت. بعدين à double équivalence شفنا انه هو الاو بيساوي 0 بريم للكوبل اللي نازل من البورات لانه اللي ديبوندون دو اتش بلس، وشفنا على ليكيفالونس لو بوتنسيال جلوبال على ليكيفالونس هو او 0 بريم 3 لانه il dépend de pH. اوكي هلا برايكم كيف رح يطلع فورم الكورب سي جو فير دي كورب دو تيتراج؟ كيف حيطلع الكورب؟ comment la courbe va se varier dans les deux cas؟ هلا اللي حكيت عنه dans ces deux cas mince. Dans ces deux cas, vous m'entendez toujours? Oui سامعينك. اوكي بالدو كا اللي عملناهم نحن كنا عم نعمل تيتراج دان ريد باغ ان اوكس، ما هيك؟ شو هو الريد en termes d'accepteur donneur؟ je vais réfléchir هلا. الريد شو هو؟ دونر. donneur. إذا بتذكر الأسيد باز، si on fait titrage d'un acide, l'acide c'est un donneur. مثل الريد. Si j'étudie la variation de pH en fonction d'un volume ajouté pour un acide, كيف بتكون الكورب؟ ascendante ou descendante؟ descendant. Acide. J'ai acide dans le milieu. Acide, je le titre par une base. Acide, c'est un donneur. Je titre par une base qui est accepteur. كيف كانت تطلع معنا الكورب؟ ascendante. ما أنا عم حوله من أسيد من أسيد وبيبقى عندي بالآخر إكسي باز، يعني حيروح البي اتش حيكبر ليروح على البي اتش بازيك، فالكورب ascendant. نفس الكوريلاسيون بدنا نعملها هون، نفس الفكرة. أنا عم بحكي ريد، الريد هو دونور، جو التيتر باغ ان اكسبتور، فإذا الريد دونور يعني بتخيل براسي تو سويت أنا سيد دونور، والأوكس accepteur مثل une base acceptrice. فإذا la courbe va être une courbe ascendante lorsque j'étudie la variation de E, le potentiel en volts, en fonction du volume ajouté. OK؟ هون حاطين en fonction de X. بتذكروا X قلناها مرة هي V sur volume équivalent. بتذكروا هالفكرة؟ sur V équivalent 1. فإذا أنا راسمة ال E potentiel en volts en fonction de X, voilà, en fonction du volume, c'est la même allure que je vais avoir. عندي un red qui est un donneur, mettre l'acide donneur, donc le potentiel en fonction de V va former une courbe ascendante.
هلا qu'est-ce que je peux faire sortir comme valeur من هيدا من هيدا الجراف؟ نحن بنعرف demi équivalence. Vous m'entendez toujours? Oui, oui. D'accord. Oui, demi oui, équivalence. demi équivalence. إذا أنا بحط على هيدي الجراف هلا عندي demi équivalence و double équivalence. demi équivalence je projette على الكورب تبع الايكيفالانس بالاحرى باردون من الاكس تبع الفوليوم je fais projection على الكورب تبع البوتنسيال. ensuite je projette من هيدي الانترسكسيون على الاكس de E en volt. الفالور اللي بتطلع معي هون على الاكس تبع E هي البوتنسيال تبع الاوكس ريد الموجود بالبشر. اذا عملت نفس الشيء للدوبل ايكيفالانس هيطلع معي لو بوتنسيال اللي هو لو بوتنسيال ستاندار تبع الكوبل اللي نازل من البوريت. على اذا الاكيوميلاسيون. فوالا الى اكيوميلي، يعني نحن بس نقلط الايكيفالونس صار الكوبل اللي نازل من البوريت هو فيكس لو بوتنسيال. فاذا على الدوبل ايكيفالونس بس بعمل بروجيكسيون من الانترسكسيون للكوبل مع الاكس للفي. ليش انا بعملها على الاكس مع الاكس تبع الاو؟ لانه هودي الفالورات للاو. دونك جو بروجيكت على الاكس تبع الاو. الفالور اللي بتطلع معي هون هي الفالور du potentiel standard du couple de la burette ou du couple que j'ajoute via la burette. هلا il faut que je fasse attention si j'échange H+, فاذا البوتنسيال اللي عم طلعه هون بدل ما يكون E0 بيكون E0 بريم. داكور؟ بس دكتور هو كانت زيرو بريم بس على الدوبل ايكيفالونس، على الدبل ايكيفالونس ما كانت زيرو بريم. مسيو انا عم بعطيك هلا كورف الجنرال. اسكو جي مي الريد شو هو والاوكس شو هو؟ نو نو دكتور. فوالا انا قلت جو تيتر ان ريد بار ان اوكس، وقلت لك على الدومي ايكيفالونس بيكون عندي لو فامو زيرو للكوبل بالبشر، وعلى الدوبل ايكيفالونس لو فامو بوتنسيال ستاندار للكوبل دو لا بوريت. هلا اذا كان عندي واحد من هودي الكوبل او يمكن اثنيناتهم يعملوا ايشانج تبع الاتش بلس، ساعتها بدل ما يكون على الدومي ايكيفالونس والدوبل ايكيفالونس الفالور اللي بطلعها من الاكس تبع البوتنسيال، بلا ما تكون هيدي الفالور اللي عم طلعها من هون على الانترسكسيون هي E0 بتكون E0 بريم. انا هلا حلينا اكزرسيسات كانت الام ان او 4 موان بالبوريت، فيها تكون اكزرسيس ثاني الام ان او 4 موان بالبشر. Tu vois؟ فعشان هيك انا جو بارل دون فاسون جينيرال. الكوبل اللي عنده ايشانج اتش بلس جو ديتيرمين بيكون البوتنسيال له بوتنسيال ستاندار، الا كمان مثل ما قلنا انا قلت لكم انا البي اتش ايجال زيرو. هلا فيني اسالكم اعطيكم جراف مثل هيك وقول لكم cette solution est tamponnée à quel pH. Tu vois؟ يعني مثلا لناخذ الاكزرسيس تبع الاف او دو بلس ام ان او 4 موان، مثل ما كنت عم تقول مسيو هلا على الايكيفالونس على الدوبل ايكيفالونس الاو بتكون او 0 بريم، ما هيك؟ تري بيان. فاذا الفالور اللي بطلعها من هون من الاكس بتكون الاو 0 بريم. انا الكوبل اللي عم بحكي عنه عندي الاو 0 تبعه ضمناه من الاكزرسيس. اوكي؟ فساعتها صار فيني اجيب البي اتش او à quel pH elle est tamponnée ma solution. Tu vois ce que je veux dire? انه صار معنا الزيرو بريم نقدر نطلع البي اتش. فوالا فيني اتسلى باكثر من طريقه. فيني يا اما اقول لك معي à double équivalence. Par exemple, je vais considérer double équivalence مثل الكا تبع الامانو 4 mois. FE de plus que j'ai titré par MN au 4 mois. هون على الدوبل équivalence le potentiel هو E0 prime. فإذا si tu détermines هيدي الفالور من من الجراف من الاكس تبع ال E فولت، اوكي، هيدا ال E0 بريم بيكون هو ال E0 de ton couple. هون هو MnO4 moins Mn2 plus et moins 0,0592 sur le nombre d'électrons de ton couple.
multiplié par M multiplié par pH. هلا هون عندنا الان هي 5 والام هي 8. فيني اسالك شغلتين على هذا الاكسرسيس، يا اما بقول لك اعطيني لو بوتنسيال دو كوبل. بتجي انت اغلب الطلاب بيوقعوا بالبياج، بيجوا بيعملوا انترسكسيون مع الاكس، بروجيكسيون على الاكس، وبيطلعوا بيقولوا هيدي الاو هي الاو زيرو، سي فو. اذا كانت البي اتش ما بتساوي زيرو بيكون الجواب تبعهم سي فو. ونورمالمون اذا انا بدي اسالك هيك سؤال ما راح اعطيك بي اتش ايجال زيرو، لانه انا بكون عم بعمل لك بياج. اوكي، دونك الاو اللي بطلعها من الجراف هي الاو زيرو بريم. فاذا سي جو شيرش الاو زيرو دو مون كوبل، ما بتكون الاو اللي طلعتها من الجراف، لا، الاو دو مون كوبل هي او زيرو بريم بلس تو سو فاكتور. وي. ou autrement بجي بقول لك انا بلا ما اقول لك كالكول بور موا اتش بلس، بقول لك كالكول بور موا لو بي اتش. فبيكون معك الاو زيرو للكوبل ومعك الاو زيرو بريم طلعتها من الجراف، tu peux calculer le pH. oui. D'accord? Très bien. Alors, je m'amuse à faire la présentation parce qu'après, je vais revenir ici, présenter à nouveau. Vous avez beaucoup de décalage entre ce que j'écrive et ce que vous voyez. لأنه هون أنا ممكن عم شوف. Bien, on va essayer de finir. Donc, nous avons échange de H+, donc à demi-équivalence ou à double équivalence. Il faut que je fasse attention. Hein. Quel que soit à demi-équivalence, E ou, en quête BE, هي E ou. يعني يا بنكونوا اثنيناتهم dépendants de pH، يا اثنيناتهم indépendants، يا وحدة منهم dépendant. بالنهاية celle qui dépend de pH بيكون E0 prime. Alors, je vais essayer de finir avec, je vais prendre le cas, au lieu de titrer un OX, je veux titrer un RED. Dans ce cas-là, la courbe, comment elle va être? Descendante. لأنه الأوكس c'est un accepteur يعني مثل الباز، والريد c'est un donneur. Comme je titre un accepteur, donc ma courbe va être une courbe descendante. La variation de E en fonction de V, on est على الجراف حتى delta E هي le potentiel par rapport à une électrode. لأنه مثل ما قلت لكم لما نقيس أنا بالبوتنسيومتر أنا بقيس البوتنسيال de ma solution par rapport à une électrode de référence. عشان هيك بنكتبها دلتا E، بس نحن بنختصر بعدين بنقول E. فإذا c'est une courbe descendante. Au début, dans le bécher, avant l'équivalence, j'avais le OX qui est dans mon bécher, qui est l'espèce qui va fixer le pH, qui va fixer le potentiel. Et après l'équivalence, c'est le RED qui va être en excès, donc c'est le couple descendant de la burette qui va être qui va fixer le potentiel. نفس الشيء à demi-équivalence et à double équivalence. À demi-équivalence, je projette à la courbe de potentiel en fonction de V. Ensuite, je projette sur l'axe. Je veux obtenir le E0 du couple OX, les bonjours de bulburette, OX-RED. Et lorsque je projette une demi-équivalence à l'axe, double équivalence à la courbe, ensuite à l'axe de potentiel, je vais avoir E0 du deuxième couple. On a cette remarque concernant l'échange de H+, ce sera la même lorsque je veux utiliser ou lorsque je vais appliquer le calcul où je vais déterminer les potentiels standards à partir d'une graphe ou حتى par calcul numérique. Il faut que je fasse attention, إذا عندي H+, donc le potentiel, ce n'est pas le potentiel standard, mais c'est plutôt le potentiel standard apparent. OK? بعد في عندي remarque واحدة, on doit la considérer. Si une des espèces, quel que soit l'OX ou le RED, n'est pas aqueux. شو بيصير عندي أنا إذا عندي une des espèces منا أكوز يعني ليكيد أو سوليد أو غاز؟ شو بده يصير عندي بهيدا الكا؟ إذا بعطيكم إكزامبل ناخد الكوب par exemple ZN2 plus ZN solide. هيدا الكوب le potentiel standard si j'applique NERST على هيدا الكوب
Donc, je vais avoir E égale E0 de ce couple X sur 2 log Ox من ZN plus sur 1. هلا إذا كنت عم بعمل هيدا الكوبل à demi équivalence ou à double équivalence عندي un problème. ليه؟ لأنه لما عم أقول أنا à demi équivalence بقول la concentration du LOX égale la concentration du RED والE égale E0 وبتساوي E0 prime إذا كان عندي échange de H+. هون يجي un problème. الE ما بتطلع بتساوي E0 على l'équivalent على demi équivalence ولا على double équivalence لأنه j'aurais pas l'autre espèce اللي بدي أحطها بتساويها وبتكنسل بعضها لتكون الE égale à 0 E0. فإذا dans de tels cas الE بتكون différente de E0. فإذا أنا أخذ دي كوبل بالتتراج وحدة من الاسباس ما بتكون أكوز، فإذا ما فيني أقول إذا كان هيدا الكوبل عم بحكي عنه بالبشار ولا بالبورات يعني à demi équivalence ou à double équivalence، ما فيني أقول E بتساوي E0 ولا E0 بريم لأنه ما فيني كنسلهم الأوكس مع الريد، واحدة منهم هي U1 ديجا، فبدي أحطها بتطلع une valeur، j'aurai une valeur numérique بس ما بتطلع ال E0، بتطلع différente من ال E0. هلا si je vous dis à l'équivalence si j'ai deux couples واحد من هودي الكوبل عنده une espèce هي solide par exemple مثل هون ZN، est-ce que je peux dire tout de suite qu'à l'équivalence E égale E03 ou E03 prime؟ Non دكتور لأنه كمان نفس الكونسنتراسيون. نفس الفكرة. Je ne peux pas لأنه هيدا الكوبل ZN de plus par exemple sur 1 بدي أضربه بالأوكس الثاني على الرد الثاني، ما فيني طير كل الكونسنتراسيونات لأنه وحدة منهم هي تيجال à 1 مش موجودة. D'accord? Ces cas spécifiques, je ne sais pas si on va les aborder cette année. ما بعرف إذا حنعطيكم إياهم cette année. Je pense pas. بس il faut bien إنه نعرف هيدي الفكرة. In case صار معنا شيء مثل. D'accord? وهيك بنكون خلصنا التيتراج ككور. بنكون خلصنا ككور كمان redox. بعد il nous reste 3 exercices. L'exercice 18 تبع المرة الماضية والexercice 2 exercices de titrage. هلا أنا بدي أطلب منكم هلا بالفاكانس هودي 2 exercices اللي حليناهم قبل بهذا الفيديو اللي حليناهم عن ال FE de plus dont le bécher يعني عم باخد راد بالبشار وعم باخد أوكس بالبورات، تعملوا القلب يعني تاخدوا الأوكس بالبورات وتحطوا الراد بالبشار وتشوفوا شو راح يفرق معكم. Vous pensez que vous allez avoir beaucoup de différences؟ لا ساعتها بس دكتور على بتختلف الاب راوند على الديمي ايكيفالونس بتختلف على الدوبل ايكيفالونس. تختلف الفالور نيميريك بس الفكرة هي ذاتها. ايه ولا تختلف الفالور نيميريك إذا أنت قالب الكور، بس إذا أنت حاطط نفس الكور نفس الكوبل، إذا حطيتك أنا نفس الكوبل اللي حليناهم بالأول، إذا أخذنا FE لما آخذ FE de plus بالشير بدي آخذ FE 3 plus. لحظة بتصير القلب بدي آخذ CE عندي لو كوبل FE 3 plus FE 2 plus مع CE 4 plus CE 3 plus. فإذا لأقدر أعمل ما رياكسيون 1,71 و 0,77 لا تكون رياكسيون entre l'ox le plus fort et le rad le plus fort. إذا أنا بدي أحط أوكس بالميليو qui est l'ox le plus fort entre ces deux espèces؟ 4 plus. Voilà. إذا أنا dans mon bécher je vais mettre ce E4 plus et je vais mettre de la burette FE 2 plus. Ok. Donc j'ai mis un ox, l'ox E4 plus dans la burette, j'ai titré par FE2 plus من البشر. فصار عندي réaction هي نفس النمبر d'électrons, je vais mettre la même chose, ok. Grand T, petit t, ما حأكتب الدمي équation أصلي.
عندي CE4+, وعندي FE2+. هيعطوني CE3+. لاحظتوا هلا كتبت على طول الجراند تيبل الأول، أوكي؟ والبرودوي تبعه بيجي وراه. نفس الأوردر، مثل ما بحط الرياكتيف لكل كوبل، إذا حطيت CE بحط CE بالأول. بلس FE3+. فإذا au départ j'avais C0 V0 et ici j'avais CT. À l'équivalence C0 V0 égale CT V équivalence. Donc j'ai C0 V0 ou CT V initialement. Lorsque nous sommes à un volume L, mais le volume d'équivalence, donc ça va être négligeable. Donc je vais avoir C0 V0 moins CTV. CE3+, FE3+, donc ça va être CTV, CTV. V égale V équivalence, négligeable, négligeable. Donc ça va être CTV équivalence ou C0, V0, c'est la même chose. اللي هي zeta C0, V0. Lorsque je dépasse l'équivalence, donc je vais avoir négligeable pour CE4+, et هيديك CTV moins C0 V0 يعني CTV équivalence CTV équivalence. اوكي هلا بدي احاول اعمل لها ديفلوبمون للفورمول بطريقه افكر فيها من غير ما انا ارجع لهيدا التابلو. هلا بدكم تحللوا معي. اوكي je vais cacher mon tableau et on va réfléchir. قلت pour V avant volume équivalent. couple CE4 Le potentiel de pont du couple CE plus X sur 1 log Ox sur red. L'Ox, il est dans ma solution. فإذا هو initialement عنده quantité. هشيل منها la quantité qui réagit. La quantité qui réagit c'était ضرب الفوليوم اللي عم ضيف. أكيد مقسومة على الفوليوم توتال. و CE3+, c'est le RED qui vient d'être formé. فإذا هو c'était V. أنا عم بحلها هلا كأني ما عملت تابلو، أنا بامتحان بدي أفكر فيها. أنا قبل الإكيفالونس الكوبل اللي عم بحدد لي البوتنسيال هو الكوبل CE. بحط النيرست تبعه، فكر CE هو بالبشار. فإذا أنا قبل الإكيفالونس كان عندي une quantité de C0 V0 حشيل منها une quantité réagée. Quantité réagée هي الquantité que je viens d'ajouter من البوريت. أكيد selon la stoichiométrie. هون عندي stoichiométrie 1 و1. بنعملها كمان على différentes stoichiométries هيك تتمرنوا عليها. CE3+, il se forme. فإذا la quantité ajoutée de la burette هي toute la quantité qui vient d'être formée من mon produit. Volume total, je le fais sauter. صارت ma formule E égale E0 plus X. j'en ai marre حتى بدي اكتبها X. log هلا شفتوها X. نعمل قصة يلا. على فكرة أنا بالسنة الثانية ما بعلمها 5 9 2 إنه 006 ça va يعني c'est pas la fin du monde إذا كان 006. donc log C0 V0 محل C0 V0 أنا je vais mettre selon أنا بكون لأن شو ما عملت الإكزرسيس أنا عملت هذا البرواز. أوكي pardon. أنا عملت إنه N égale N et j'ai fait voilà. فإذا محل C0 V0 شو فيني أحط؟ CTV منا هي V équivalent moins C0 V0 شو هي بالإكيفالونس؟ شو هي؟ C0 V0 هي CT volume équivalence. Oui. Donc CT volume équivalence moins CTV divisé par volume à l'équivalence. Je fais sauter le machin. CT. Si je me débarrasse de CT هلا كنت عامل لكم اياه من شوي انه انا بحاول اعمل لها arrangement بطريقه انه انا اطلع الفورمول
بأقل بارامتر possible. OK? فجي fait sauter CT صارت V équivalence moins V sur V équivalence. إذا بترجعوا للفورمول اللي عملناها لما كان عندنا الريد بالمليو والأوكس، كيف بدها تكون الفرق؟ شو بيكون الفرق بين هالفورمول والفورمول لما عملنا الريد بالمليو؟ V equivalence moins V بتكون بالدينوميناتور. بالضبط، بتكون بالقلب. هي بتكون V equivalence على V equivalence moins 100%. لأنه إذا بناخد الكا تبع الاف او دو بلس تيتري par CE 3 plus CE 4 plus CE 4 plus نحن pour V أقل من V équivalence بتكون عندنا البوتنسيال هو البوتنسيال للأف او plus 0,0592 log FE 3 plus على FE 2 plus. هلا ال FE 3 plus هي الكونتيتي فورمي، يعني هي CTV. وال FE 2 plus هي الكونتيتي dans le bécher، يعني هي CTV équivalence moins CTV. قبل الايكيفالونس اكيد الفوليوم اللي عم زيد هو اصغر من الفوليوم ديكيفالونس، يعني ما حتكون تطلع نيجاتيف، حتكون في ايكيفالونس موان في. فاذا بشوف انه كان عندي لما كان عندي ريد بالميليو وعملت له تيتراج باوكس كان عندي في سور في ايكيفالونس موان في، لانه ريد بالميليو يعني سي الاوكس كي فيان داتر فورمي. ولما عندي اوكس بالميليو الفورمول عطتني هي في ايكيفالونس موان في ديفيزي بار فوليوم ايكيفالونس. سيتي في. يب هون غلطانة أصلا، هي في وهي في. أوكي؟ شفتوا الكوريلاسيون رح بحاول فرجيكم إياها ولا ما فهمتوا شو عم بقصد؟ فهمتوا إنه أنا فيني أطلع هيك فورمول حتى لو ما عملت ديفلوبمون لتابلو جينيرال، بس فكرت فيها إنه أنا qui est mon réactif qui se trouve dans le milieu ou qui est le réactif et le produit qui vient d'être formé. بعمل corrélation مع الكونتيتي اللي لازم تطير والكونتيتي اللي لازم نزادت وبيطلع معي لا فورمول. فاذا لما كان عندي سي او بالميليو عندي الاوكس بالميليو، فاذا الكونتيتي تبعه اللي هي كونتيتي في ايكيفالونس موان في ديفيزي بار لا كونتيتي فورمي في، لما كان عندي القلب كانت في سور في ايكيفالونس موان في. اوكي، هلا بتتسلوا بالباقيين، واللي ما بحابب يتسلى بهول في ما يتسلى فيهم، في كفي يعملها ما يفوت بهيدي الطريقه تبع التفكير، يحلها ايتاب باغ ايتاب يمشي فيهم ويعمل لها ديفلوبمون. داكور؟ بيان. لا نيكست تايم la semaine prochaine في numéro 18 on va le résoudre. في numéro 17 numéro 17 فيها erreur بالدونnées. عاطينا CE2+ و CE4+. عم نعمل تيتراج ل CE2+ par CE4+. ما فيني اعمل تيتراج ل2 اوكس اذا عم طلع بالأو0 تبعهم تحت CE4+ اوكس وال CE2+ اوكس، يعني je peux pas faire تيتراج de 2 اوكس، فاذا في غلط بالدوني. انا حخليها CE2+ فوق لنكون عم نحكي عن نعمل تيتراج اوكس بار ريد، يعني حتصير فوق اذا بدكم مشان تحلوا الاكزرسيس CE2+ تيتري بار CE3+. ومنشان ما يكون كل الفوليوم هن الفوليوم ايكيفالون يساوي 40، يعني كل الفوليوم اللي عاطينهم هون بالاكزرسيس يكونوا كلهم افون ايكيفالونس، حتكون الكونسنتراسيون ل CE3+ 0,2 مولار. يعني celui qui va résoudre l'exercice كنا عم بحكي تيتراج de CE2+ par CE3+. Non, je ne peux pas le faire, ça sera une réaction. Voilà, ça sera CE2+ مع CE3+. Non, بتكون réaction mineure. Je ne peux pas. فإذا حتكون تيتراج de CE+ par CE4+. OK. والكونسنتراسيون ل CE4+ هي 0,2 مولار مش 0,1.
Ok, je répète encore une fois, on va doser CU plus par CE3 plus, concentration 0,2 molaire. Ok. بتمنى لكم ينعاد عليكم فطر سعيد وإن شاء الله بينعاد عليكم جميعا بكل شيء خير وحلو وبالنجاح وبراحة البال وبكل شيء بتتمنوه يا رب وإن شاء الله بنشوفكم لوندي نعشنا. وي ميرسي دكتور نعد عليك. ميرسي إن شاء الله ينعاد على الجميع يا رب. يلا prenez soin de vous وإذا عندكم question يعني on vous pouvez les poser maintenant أو حتى via plus tard يعني via Teams. Ok, est-ce que vous avez des questions maintenant? دكتورة Oui.